श्री सरस्वती स्तोत्रम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वां। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। पातु नो निकषग्रावा मतिहीं नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या। शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीशवन्ध्ये कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण। भुवःनिवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे। स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै। न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा।
लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरीदृष्टि प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहिं नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरिसबन्ध्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण
भुवःनिवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावै स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरीदृष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना आसा सुरासी भवदङ्गवल्ली भासे वदासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहिं नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरिसवन्ध्ये
कीर्तिप्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्नि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरीदृष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः भ्रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहिं नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं
वचसैव करोति या शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीशवन्ध्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवःनिवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरु वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरीदृष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासे वदासि
क्रतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहिं नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरिसवन्ध्ये कीर्तिप्रदेऽखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुर्वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरीदृष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः भ्रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेषजाड्यापः दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्नन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्रिदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्रागेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या शुद्धां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीशवन्ध्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवःनिवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुर्वासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षा लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरीदृष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः रष्टभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने
विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। श्री सरस्वती स्तोत्रम्। श्री सरस्वत्यार्पणमस्तु। ओम श्री सरस्वत्यै नमः।